Tapi masuk surga kabeh. Dari si A masuk surga, eh, ya mungkin insya Allah ya. Soalnya surga kan macam-macam, ada surga Firdaus, surga apa, surga Darussalam, surga Huldi, surga Naib, terus apa mana? Pokoknya orang bawa lu tas apa? Jadi mungkin surga si A surga iki mungkin ngono. Tadi gak ngumpul di sisi nggak, kecuali ini akur banget. Mungkin